परमेश्वर को पवित्र नामर गौरव हो। आज आम मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य रक्त संबंध में अध्ययन करवा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्तर शक्ति को जानिबा एवं दैनंदिन जीवन में ताको अनुभव करवा एक ख्रीष्टियान जीवन गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। ख्रीष्टंग रक्तर शक्ति आम जीवन को स्वभाव को रूपांतर करने सह आम शरीर में थिबा प्रतिटी रोग को मध्य सुस्थ करिपारे। प्रिय ईश्वर लोक मैंने जीशुख्रीष्ट रक्तर सठिक प्रकाशन को पाइबा अति आवश्यक विषय अटे। एही दिन मानकरे विभिन्न प्रकार लोक मैंने विभिन्न प्रकार भय सह अपना जीवन अतिबाहित करुअछंती। काहाकू रोगर भय तो काहाकू मृत्युर भय, काहाकू समाजर भय तो आउ काहाकू भविष्यतर भय संपूर्ण रूपे निजर बशरे रखिअछि। ए समस्त भयर मूल कारण से माने जीशुको बहुमूल्य रक्तर शक्ति को जानी पारि नाहंती एवं अपना जीवन रे अनुभव करि पारि नाहंती। अनेक ख्रीष्टीय विश्वासी माने मृत्यु सज्जार संदेह रे पड़ जाती। ख्रीष्टंग रक्तर की वास्तव रे शक्ति निहित अछि, ताकि प्रकृतर मोर सकल अपराध अधर्म पाप को धौत करिअछि। मृत्यु तार मोर स्थान केउठारे हेबो, स्वर्ग राज्य को जाई पारिबि ना नाही, एपरि अनेक द्वंद्वर शिकार हुअन्ति। Let me tell you, beloved children of God, unless you know the tremendous power is in the blood of Jesus, you will be in great dilemma. जे पर्यंत आपण जीशुଙ୍କ शक्ति को जानिबे नाही, आपणक जीवन रे आपण द्वंद्वर ही रहिबे। अनेक लोक माने आश्चर्य मने करुथिबे 2000 वर्ष पूर्वे एक जिहुदी जुबा गलगथार आपण प्राण त्याग करथिले। हुए तो तांको शरीर समस्त रक्त मिसाई 2-3 बकेट निष्कासित होइथिबो आ ताहा भी झरी झरी सुखी जाइथिबो एवं आज 2000 वर्ष उतारे वास्तव रे कि सही रक्तर शक्ति रही अछि। प्रिय ईश्वर संतान माने एतद विषय जदि कही आपन को प्रश्न करे तेबे वाक्य आधारित तहिर उत्तर आपण मानक ठार थिबा अत्यंत नितांत जरूरी अटे। एणु प्रिय लोक मैंने अति ध्यान सह शुणु। यह आपण जीवन में शांति आनंद शरीर में सुस्थता विभिन्न प्रकार आशीर्वाद आनीदेव। समग्र मानव जातिर रक्त साधारण रक्त अटई। मु जानिबार मानव शरीर में एटलिस्ट 8-10 प्रकार ब्लड ग्रुप्स रही, हुए तो अधिक भी थाई पारे। हुए तो आपण ब्लड ग्रुप ए अथवा बी अथवा ओ एमती किसी होई थाई पारे। एक पिता एवं पुत्रर जेनेटिक कनेक्शन को प्रमाण सिद्ध करबा पई सेमानको ब्लड ग्रुप्स को रसायन पद्धति रे परीक्षा करा जाए। बट द ब्लड ऑफ जीसस इज वेरी वेरी स्पेशल एंड पेक्युलियर टाइप ऑफ ब्लड। जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त एक स्पेशल रक्त अटे। हाउ डू वी प्रूव दैट? आमे किपरि ताकू प्रमाण करि परिबा? केवल जीशुंग रक्त ही मानवर रक्त ठारो आनित नुहे। इट डजंट बिलोंग टू एनी ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी ह्यूमन ब्लड। जेहेतु प्रभु जीशुंकर बायोलॉजिकली कौन सी फादर नथिले, प्रत्येक मानव मातृ गर्भरे भूमिष्ठ हवा बेले ही कौन सी ना कौन से एक ब्लड ग्रुप सह आसिथांती। बट लिसन मी बिलोवेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, the blood of Jesus is free completely from any genetic inheritance. जेहेतु जीशुंको पिता स्वर्गीय पिता, नित्य पिता, अनंत काल स्थायी पिता अटंती। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त तांको पितृपुरुष के जोसेफଙ୍କ रक्त सह मध्य कौनसी सामंजस्य रखे नाई। जदि आपण लूक रचित सुसमाचार प्रथम अध्याय 35 पद पढ़िबे, सेठारे गाब्रिएल दूत मरियम को एही बाणी सुनाउछंती। पवित्र आत्मा तुम्भ उपर अवतरण करिवे, वो परात्पर शक्ति तुम्भ को आवरिबो। एणु जे जात हेबे से पवित्र व ईश्वर पुत्र बोली ख्यात हेबे। अर्थात कौनसी मनुष्यर प्रभाव द्वारा नुहे, बरं परात्पर शक्ति एवं पवित्र आत्मा प्रभाव द्वारा से जात हेबे। हालेलुया। एणु समग्र विश्वमंडल रे जीशुख्रीष्टଙ୍କ रक्त ही बहुमूल्य रक्त अटे। सेथमे प्रेरित मानक कार्यर विवरण 20 अध्याय 28 पदरे जीशुଙ୍କ रक्त को ईश्वरଙ୍କ रक्त बोली उल्लेख हवार आमे पढ़ू। मंडल को ईश्वर अपना निज रक्त रे क्रय करि अछंती। अपना निज रक्त रे माने ईश्वरଙ୍କ रक्त रे क्रय करि अछंती।
जेबे आम ईश्वर अथवा जीशुଙ୍କ विषय ध्यान करू से इटर्नाल अर्थात अविनश्वर अनंत काल स्थायी अटंती तेबे ताहांको रक्त मध्य इटर्नाल अटे। इटर्नाल माने कौन? जहिर आरंभ नहीं किबा अंत नहीं एवं जहा कदापि पुरुणा हुए नहीं किबा क्षय पाए नहीं, सर्वदा सतेज रुहे एवं यार शक्ति सदाकाल अपरिवर्तनीय रुहे। तेबे आपणक मनरे निश्चय एक प्रश्न उंकी मारुथिबो, जदि जीशुଙ୍କ रक्त एते शक्ति संपन्न अटे एवं यह समस्त पाप को धौत करि पारे, तेबे काहीकि एबे मध्य लक्ष लक्ष पापी दुनियार अछंती सेमानक पाप धौत होई पारे नाही। एहार कारण कौन? अति सरल भाव में मुझे कहवाई चाहिए। मन करंतु जड़े व्यक्ति गोटे साबुन कंपानी रे काम करुचंती, हुए तो प्रति सप्ताह रे फ्री रे तांको साबुन मिलु थाई पारे, तेबे फ्री रे साबुन मिलवा सत्वे तांको वस्त्र सफा देखा जिबा परिवर्ते मलिनावस्था रे काहेकि देखा जाउछि? एहर अर्थ साबुन रे कि प्रकृतिर शक्ति नाही से मलिन वस्त्र को धौत करी परिष्कार करिबा पई ना। साबुन रे शक्ति रही अछि, किंतु से व्यक्ति जनक मलिन वस्त्र को धौत करने निमित्त साबुन को व्यवहार करि नाहंती। एक्जाक्टली द सेम जदि आपण को मने होछि कि आपण को पाप धौत होई नाही केबा परिष्कृत होई नाही, तबे एहार अर्थ एया नुह कि जीशुଙ୍କ रक्तर शक्ति नाही ना। एहार अर्थ एया अटे कि आपण जीशुଙ୍କ रक्त को धौत हेबा निमंते व्यवहार करि नाहंती। आपण जेते बड़ पाप करथिले मध्य आत्मिक जीवन रे जेते पछक हटि जाइथिले मध्य निजको जेते बड़ पापी बोली भाबुथिले मध्य आज आपण को चैलेंज करी कहबा पई चाहे, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। आपण को अवस्था जहा होई थाउ ना काहेकि जदि आपण संपूर्ण भाव में मन फेरण करिवे एवं जीशुଙ୍କ रक्त जे सकल पाप को धौत करी परिष्कार करि पारे, एहा जदि हृदय से विश्वास करिवे, तेबे निश्चय निश्चय जीशुଙ୍କ रक्तर वास्तव शक्ति को आपण जीवन में आपण अनुभव करि पारिबे। प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने पुरातन नियम रे गवत्स और छागर रक्त सेमानक पाप को धौत करुनथिला, केवल आच्छादन करि पारथिला। तेणु गीत संहिता 32 अध्यायर प्रथम पदरे दाऊद कहती, जार अपराध क्षमा जार पाप आच्छादित होइछि से धन्य। किंतु वर्तमान आम मैंने नूतन नियमर समय बसवास करुछु एवं आम मान पाप लगे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणार निखुंत निष्कलंक बहुमूल्य रक्त झराई, जहाँ आम मान पाप को आच्छादन ही करे नाही बर संपूर्ण रूपे धौत करी परिष्कार करे। जीशु ख्रीष्ट रक्त आम जीवन रे अनेक गुड़ा कार्य साधन करिथाए। तन्मध्यरु 10 गोटे कार्य को अति संक्षिप्त भाव में कहवाई चाहे। आपण माने ध्यान सह शुणु एवं परवर्ती समय मेडिटेट करंतु, यह निश्चय आपण जीवन पाई लाभदायक हबो। नंबर 1, जीशु ख्रीष्ट रक्त पाप को क्षमा करिथाए। एब्री तहिर 9:22 पद एवं माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्यायर 28 पद। रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नाही, रक्तपात बिना पाप क्षमा हुए नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट यदि क्रूस बही न थांते एवं आम्भमानक पाप पाई रक्त झराई न थांते, तेबे आम्भे माने कौनसी प्रकार पाप क्षमा पाई पारि न थांतु, एक हजामेश तुल्य होई थांतु। रक्तपात बिना पाप क्षमा हुए नाई। बाप्तिजक जहन उच्च स्वर कहले, एही देखो ईश्वरक मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जानती। काहेकि से मेष शावक बोली कहले, जेहेतु मेष तुल्य होई तांकु क्रूसरे प्राण देवार थिला। आपणक लागी समग्र मानव जगतर पाप लागी रक्त झराइबार थिला एवं सही रक्त आसी आपणक समस्त पाप को क्षमा करि पारे, जेहेतु सही रक्त रे शक्ति निहित अछि। आपण के आज पाप क्षमा चाहती, मु आपण को कहबा पई चाहे, आपणक शेष निश्वास जीवा पूर्वरु जदि आपणक सबु पाप क्षमा होय नाही, गोटे भी जदि क्षमा न ही रही जाइछि,
आपण कौनसी प्रकार स्वर्ग राज्य प्रवेश करें ना। समस्त पाप क्षमा करा जिबा जरूरी अटे। जीशुंग रक्त विहुने पाप क्षमार आ कौन सी उपाय नहीं। मो प्रिय लोक माने रक्त प्राण को बुझाए। यार अर्थ प्रभु जीशु ख्रीस्ट आपणार प्राण को आम पाप लगी क्रूशरे त्याग करियछंती। जो जंत्रणा जो ताड़ना जो उपद्रव प्रहार वेदना शास्ति आमको भोग करिवार थिला जीशु ख्रीस्ट आम स्थान रे से निजे भोग कले। जेपरि आम्हे माने अनंत नरकर अग्निर दंडरु रक्षा पाऊ। से आपणार समस्त रक्त बुहाई देले जेपरि आमर समस्त पाप क्षमा हुए। प्रभु जीशुंग रक्त पाप क्षमा करे। नंबर 2, जीशु ख्रीस्ट रक्त केवल जे पाप क्षमा करिथाए ताहा ही नुहे बरं पापर जो प्रभाव रही अछि ताहा मध्य दूर करिथाए। एफिसियो तहिर प्रथम अध्याय तहिर 7 पद। ताहांको अनुग्रह रूप निधि अनुसार आम्भे माने सही प्रियतमंक ठारे ताहांको रक्त द्वारा मुक्ति प्राप्त करियोछु। शुणन्तु प्रिय ईश्वर लोक माने जेबे आमे आपण आपण पाप सब स्वीकार करू वो अति गभीर भाव अनुताप करू तेबे आम्हे माने जे केवल पाप क्षमा ही पाई थाऊ ताहा नुहे बरं पापर प्रभाव आम जीवन दूरे जाए। थरे गोटे युवक निशा सेवन मुक्ति निमंते बहुत संघर्ष करुथिले। दिने से निष्पत्ति नेले कि मु आपण जीवन आपण हृदय संपूर्ण भावे जीशु को समर्पी देवी। से संपूर्ण भाव में मन परिवर्तन कले। निजर समस्त पाप दोष स्वीकार करी पापर क्षमा प्रार्थना कले। पाप क्षमार प्रार्थना कले। परवर्ती समय से अपना साक्षर कहले जेबे मु मोर समस्त पाप को मानिली एवं अनुतप्त हृदय सह जीशु निकट को फेरी आसिली जीशु रक्त मोर समस्त पाप को क्षमा कला। केवल ताहा नुहे निशार जो प्रभाव जीवन कार्य करुला वर्तमान ताहा परिलक्षित हेउना। हालेलुया। मु आज आपण को चैलेंज कर कहवा चाहे प्रिय ईश्वर को लोक माने आपण जेकोसी पापर संघर्ष करूँ ना कहीं चक्षुर पाप हो जीवार पाप हो मंद चिंता हो निशा सेवन हो चोरी हो व्यभिचार हो कि जेकोसी प्रकार गुप्त पाप होना कहीं जदि आपण संपूर्ण रूपे आपना को जीशु ठारे समर्पण करेंगे एवं आपणार गोटे गोटे पाप पाई क्षमा मागिबे तेबे निश्चय जीशुंग रक्त आपणक सब पाप को क्षमा करने सह जो पापर प्रभाव आपणक जीवन में परिलक्षित होउछि से सब को दूरे देव। से सब अब देखा जीव ना। तेणु आम्हे माने पढ़िलु ताहांक अनुग्रह रूप निधि अनुसार आम्भे माने से प्रियतमंक ठारे ताहांक रक्त द्वारा मुक्ति प्राप्त करियोछु। अर्थात जबे आपणक पाप क्षमा करा जिवो अनुग्रह रूप निधि मध्य आपणकु दोत करा जिवो। बाइबल कहे रक्तरे जीवन अछि। सही जीवन ख्रीष्टंक रक्तरे क्षमा पाइबा द्वारा आम्भे माने लाभ करियोछु। एणुकरी बहुत सावधान प्रिय ईश्वर लोक माने जेबे आपण क्षमा करबा निमंते बारण करूछंती आपण ख्रीष्टंक रक्तर शक्ति को हराउछंती। रक्तरे जीवन अछि प्रिय लोक माने क्षमा देवारे जीवन अछि। जदि आपण अन्य को क्षमा देउ नाहंती जानि नियंतु मृत्यु संपूर्ण भावे आपण को अधिकार करि सारिछि। शांतिर जीवन आपण हराई बसछंती। जदि आज ईश्वर वाक्य शुणु अछंती आज ही क्षमा दियंतु। जदि क्षमा देउनांती तेबे शांतिर जीवन कौन भूली जीवा आपण पई भल हबो। शांति मिलिबो नाही। जोठारे क्षमा अछि सेठारे शांति अछि। जीशुंक रक्त पापर प्रभाव को दूर करिथाए। नंबर 3 रोमियो तहिर 5 अध्यायर 9 पद अनुसार जीशुंक रक्त द्वारा आम्हे माने धार्मिक गणित होइछु। वी आर जस्टिफाइड बाय हिज ब्लड। आम्हे माने समस्ते जीशुंक रक्त द्वारा क्षमा प्राप्त होइछु किंतु जस्टिफाइड हबा धार्मिक गणित हबा एक बहुत बड़ विषय अटे। यद्यपि आम्हे माने अनेक गुड़ाए पाप यद्यपि आम्हे माने अनेक गुड़ाए पाप आम जीवन में करियोछु
ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସେ ସବୁକୁ କେବଳ ମିଟାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷମା ହିଁ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ମାନେ ସତେ ଯେପରି ଆମେ କେବେ ହିଁ ପାପ କରିନାହୁଁ, ବରଂ ଯେ ସକଳ କର୍ମ ଆମେ କରିଅଛୁ ସତେ ଯେପରି ସେସବୁ ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ଅଟେ। ଏହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଜରୁରୀ ରହିଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପରାଧୀ ଭାବେ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ଆପଣର ମହାକରୁଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାଜର ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଏକ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ, ଏକ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧୀ। କ୍ଷମା ପାଇଥିବା ସକାଶୁ ଆପଣ ତ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। This is all about forgiveness. Then what is justification? Justification ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? Justification is more than forgiveness. ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡସକୁ ଦେଖି ଏହା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ରେକର୍ଡସ ଫଲ୍ସ ଅଟେ। ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା, ଆପଣ ପୁଣି ଖୁସି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଲଜ୍ଜା ସକାଶୁ ଆଉ ନତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଉ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଲୋକେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ, ସତେ ଯେପରି ଆପଣ କେବେ ହିଁ ପାପ ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରନ୍ତି, ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ତାହା ସେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ନତ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛି। ନମ୍ବର 4, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ଏଫେସୀୟ 2:13। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ନ ରଖି ସବୁତକ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀର ଏକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଦୂରତା ବ୍ୟବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାହା ପ୍ରତି ତିକ୍ତ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନିତ୍ୟତାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? Let me tell you a terrible fact. ଆପଣ ଲାଜାର ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହାଣୀକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ଉପରକୁ ଅନାଇଲେ, ସେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବା ଦେଖିଲେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲା କି ସେ ଲାଜାର ଆପଣ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ ତା ଜୀବକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁ। ଆପଣ ଏକ ଭୟାନକ ସତ୍ୟକୁ ଲୁକରହିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେବାର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଅବସ୍ଥିତ। ଲାଜାର ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ କିପରି ଆସିଲା? ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ୁ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଥିଲା। ଦୂରତା ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଅଟେ।
ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ତିକ୍ତ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ବିବେକ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ମିଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଦୂର କରାଯିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ଫେରନ୍ତୁ, ପାପ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, କଲୋସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। Having made peace through the blood of the cross. Having made peace, ଶାନ୍ତିକୁ ତିଆରି କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିକୁ ତିଆରି କଲେ, ଶାନ୍ତିକୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। There is a great difference between given and peace. ମନେ କରନ୍ତୁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଚର କଷ୍ଟ 500 ଟଙ୍କା ଅଟେ ଏବଂ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ମୋତେ ତାହା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଏହା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏପରି କହିବା କି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅଲଗା ବିଷୟ ହେବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବେ, ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟୟ କରିଥିବେ ଏହି ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଘଣ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହଜାଇ ଦିଏ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ସେ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାହା ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିକୁ ତିଆରି କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ହଜିଯାଇଛି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବହାଇ ଦେଲେ, ଯେପରି ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 6, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବ୍ରୀ ତହିଁର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଧୌତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ କି ଶୈତାନର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ସକଳ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛି। ପୁରାତନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପର ରେକର୍ଡସକୁ ସେ ଲିଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସର ସହ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରୁ। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଏପରି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ପାପ କରିଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଅଟେ, ମୋ ପରି ପାପୀକୁ କି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରେମ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। It is not primarily for the world he died. No, it is for you he died. It is for your sin alone he crucified.
He shed his entire blood that you may have an abundant life. କେବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବ? କେବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବ? ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ନା ଆଗମନ ହେଲା ପରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସାହସ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମକୁ ଜୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତହିଁର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଜୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାପର ଭୟ, ରୋଗର ଭୟ, ଶୈତାନର ଭୟ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ସକଳ ଭୟରୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଜୟ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବିଜୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଜୟ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଜୟ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବାକି 3ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ନମ୍ବର 8, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବ୍ରୀ ତହିଁର 9 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶେଷ ଯାଏ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଟେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣା ଜୀବନର ଅଗ୍ରସର ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିବେ। ନମ୍ବର 9, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏବ୍ରୀ ତହିଁର 9 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ତେବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ବିହୁନେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଚି ବିବେକ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ସେବା ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆରାଧନା ଅଟେ। ଏହାର ଏକ ଅର୍ଥ ଆରାଧନା ଅଟେ। ଶୁଚି ବିବେକ ବିହୁନେ ଆରାଧନା କଦାପି ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବିନା ଆମ ବିବେକ ଶୁଚି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଚି ବିବେକ ବିନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ନମ୍ବର 10, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଜହନ
ତହିଁର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 54 ପଦ 6:54 ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମରାଇଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରେ। ଏବ୍ରୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 26:28। ନମ୍ବର 2, ପାପର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରେ। ଏଫେସୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ। ନମ୍ବର 3, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରେ। ରୋମିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ନମ୍ବର 4, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ନମ୍ବର 5, କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। କଲୋସିୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ। ନମ୍ବର 6, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବ୍ରୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ। ନମ୍ବର 7, ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମକୁ ସେ ଜୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ। ନମ୍ବର 8, ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବ୍ରୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ନମ୍ବର 9, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏବ୍ରୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ଏବଂ ଶେଷରେ ନମ୍ବର 10, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 54 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।